बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बाकायदा से नून लीग ने नवाज शरीफ की डील का ऐलान कर दिया है। हम कितने वफादार हैं, हम कितने जबरदस्त चमकाते हैं। यहां तक कि एक बेशरम इंसान से जब पूछा गया इमरान रियाज खान के बारे में तो वो कहता है कि हो क्या वो हमारी हुकूमत में हुए थे, मुझे तो नहीं पता। साथ बैठा ख्वाजा साद रफीक को भी कहता पता नहीं जी, मुझे नहीं पता। इस किस्म के लोग चाहिए होते हैं जो नीचे से तलवे चमकाएं, गेट नंबर 4 के बाहर आके जुबान से दरवाजा खोलें तो उनको हुकूमत दी जाती है। पाकिस्तान में अवाम के वोट को कोई अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके वोट की ताकत इतनी ज्यादा हो गई है कि सबकी कांपें टांग रही हैं। आपने घबराना नहीं है, अपने वोट को तैयार करके रखें, आपको यह मौका मिलेगा और उस दिन आपने ऐसे निकलना है घरों से जैसे आप अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकल रहे हैं। ये याद रखिएगा। इसके अलावा मुल्क को बचाने का फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अपने वोट को आपने अपनी तलवार की तरह इस्तेमाल करना है। नाजरीन, डील के हवाले से अब तो 100% कंफर्म है कि नवाज शरीफ की डिमांड है कि मैं अकेला भागना चाहता हूं रेस में। तो पंजाब में पूरी कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ अकेला भागे रेस में। इसके लिए तहरीक इंसाफ का एक एक बंदा जो टॉप प्रायोरिटी या सेकंड नंबर पे टिकट होल्डर हो सकता है, पंजाब से सबसे पार्टी छुड़वाई जाएगी। एवरी सिंगल पर्सन विल बी मेड टू लीव पीटीआई। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, एक भी नहीं छोड़ेंगे। जो छुपे हुए हैं वो तो छुपे हुए हैं, अगर बच गए तो बच गए। जो हाथ लगेगा उससे पार्टी छुड़वाई जाएगी, फिर मारा जाएगा, जो मर्जी किया जाएगा, वो इलाहाबाद है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि सदाकत अब्बासी के हवाले से जी के डॉन न्यूज ने बड़ा स्टैंड ले लिया है, इंटरव्यू नहीं चलाया क्योंकि कोई मुबैना तौर पे कोई कर्नल साहब लेकर आए थे। नसीम, जो मुझे हकीकत समझ आ रही है, देखिए एक एंकर जो आपके चैनल पे काम कर रहा है वो इंटरव्यू कर रहा है, टीम उसकी पूरी मदद कर रही है, मुबैना तौर पर सदाकत अब्बासी साहब का मेकअप भी करवाया गया, तो ये सारा कुछ हो गया, लेकिन बस ये इंटरव्यू नहीं चलाया। ऐसे सबको पता है ये कोवर्स्ड है, सबको पता है उस्मान डार को भी फोर्स किया गया। और वो जो एक वायरल वीडियो भी चल रही है कि उस्मान डार के इंटरव्यू के दौरान कौन था, वो भी आपको मैं हकीकत बताता हूं। नाज़रीन, मेरी जो जाती राय है इसमें, जिस सारी सूरत हाल को समझ के बहुत सारे लोगों ने इस पर रिपोर्ट किया है, क्योंकि अब हम राय देने की पोजीशन में हैं। बहुत सारे लोगों ने इनसाइड सोर्सेज से बात करके भी बताया है, तो अब राय देना बड़ा आसान है। और वो ये है कि सदाकत अब्बासी की जुबान, उनके अल्फाज का मैच नहीं हो पा रहा था। जब मैच ना हो पाए तो पता चल जाता ये फिक्स मैच है। एक्टिंग अच्छी नहीं कर पाए वो, क्योंकि उनका दिल साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहे थे दिल से। वो इंटरव्यू अच्छी क्वालिटी का नहीं हो सका, भांडा मजीद फूट जाता। वैसे तो सबको ही पता है, ये हकीकत है। ये पता नहीं कौन से दिमाग बैठे हैं जिन्हें लगता है ऐसी हरकतें करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। ये नफरतों के बीज बो रहे हैं। ये लोग 3 नहीं तो 6 साल बाद अमरीकी गुलामों की फहरिस्त में, तारीख के कूड़ादान में चले जाएंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, इमरान खान जब तक पाकिस्तान कायम है, इमरान खान कौम का हीरो ही रहेगा। ये लोग तारीख के कूड़ादान में चले जाएंगे। एक चला गया है, एक चला गया जिसने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था। आज उसका नाम नफरत की अलामत है, गद्दारी की अलामत है। ये जो भी हैं, इनके नाम भी ऐसे ही होंगे, इनकी औलादों के नाम भी ऐसे ही होंगे। और मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। ये बात मैं बार बार करता हूं, काश इनको होश आ जाए, काश इनको समझ आ जाए कि कितने बड़े ये कौम के विलन बन के खड़े हो चुके हैं। एक गलती हुई, सामने नजर आ गया गलती है, उसको सुधारने के बजाय मजीद जराइम करने शुरू कर दिए, मजीद गलत फैसले शुरू कर दिए, और इतना आगे बढ़ गए कि अपने लिए यू टर्न के तमाम रास्ते अब इन्होंने खुद बंद कर दिए हैं। अब ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को साथ लेके डूबने का इन्होंने फैसला कर लिया है। नाज़रीन, ये जरा चेक करें, उस्मान डार के इंटरव्यू के वक्त ये उनके सर के साथ ऊपर देखें, कोई बंदा उठ के जाता है, पूरी वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये देखें आप, और फिर आप इसको देखने के बाद आप ये देखें। लोग कह रहे हैं कि ये वर्दी देखें और वो देखें, आपको सेम पैटर्न नजर आ रहा है। इस वर्दी का कोई बंदा था। अब मैं नाज़रीन आपको अपनी ऑनेस्ट राय यहां पे देने जा रहा हूं। मेरे ख्याल में ये वर्दी वाला बंदा नहीं था, बल्कि नॉर्मल प्रिंटेड शर्ट किसी ने पहनी हुई थी। किसी किस्म की कोई फौजी या रेंजर्स की वर्दी में कम से कम मैं नहीं वीडियो में देख सका कि कोई ऐसा बंदा हो। ये मेरी जाती राय है। इससे यह साबित नहीं होता कि वहां और लोग नहीं बैठे हुए थे। इससे यह भी साबित नहीं होता कि वो इंटरव्यू उस्मान डार ने अपनी मर्जी से दिया है। सिर्फ यह साबित होता है
کہ کورس کر کے عثمان ڈار کو لایا گیا, جب انٹرویو دے دیا تو وہ رات کو گھر پہنچ گیا. ظاہر ہے کہ ایسے انٹرویو کروائے جاتے ہیں, دیے نہیں جاتے. تو بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں اور بندے موجود تھے, لیکن ظاہر ہے کہ ایسے کام جب کیے جاتے ہیں تو کوئی وردی میں تو نہیں آ کے کرے گا نا. ایسے تھوڑے ہی کہ کوئی وردی میں آ کے کہے گا جی چلو جی اس کو یہ کرواؤ تو ہم وردی میں ادھر ہی کوئی ویڈیو بنا لے. پھر آج کل تو خفیہ ڈیوائسز ہیں لوگوں کے. ویسے تو سننے میں یہ ہے کہ جب بھی ایسا کچھ کیا جاتا ہے تو سب کی تلاشی لی جاتی ہے, سب سے فون لے لیے جاتے ہیں, سختی کی جاتی ہے, دھمکیاں دی جاتی ہیں. صداقت عباسی کے انٹرویو میں بھی کہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہی تھا معاملہ. اس کے کامران شاہد کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا, ٹیم کو دھمکیاں دی گئی ہوں گی. پتہ نہیں کبھی بھی چلتا کہ کون کون لوگ تھے, کوئی بولے گا بھی نہیں. لوگوں کو اپنی جان کا ڈر ہے, خوف ہے. لوگ ظاہر ہے پاکستان میں آج کل رہنا تو ایسے ہی ہے جیسے اب چنگیز خان کے علاقے میں آ گئے ہیں, اتنے برے حالات ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ تو نہیں چلے گا. ایک دن یہ ساری کہانیاں سامنے آئیں گی. ایک دن یہ میڈیا کے لوگ بھی بولیں گے کہ عثمان ڈار کا انٹرویو کیسے ہوا تھا. ایک دن یہ میڈیا کے لوگ بولیں گے کہ صداقت عباسی کی کیسے زبان لڑکھڑا رہی تھی, اس لیے ہم انٹرویو چلا نہیں سکے. یہ سب کچھ سامنے آئے گا ایک دن. ایک دن ان تمام یہ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے اس کی تفصیلات لوگ کتابوں میں لکھیں گے. یہ جو کر رہے ہیں نا انہی کے ساتھی لکھیں گے کہ ہم وٹنس تھے, ہمارے سامنے یہ آرڈر دیے جاتے تھے, فلاں کو قتل کرنے کا آرڈر دیا جاتا تھا, فلاں کو اغوا کرنے کا آرڈر دیا جاتا تھا. جیسے 1971 کے بارے میں کتابیں آئیں نا, انسائڈرز نے لکھی گئی کتابیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ثانیہ جو 9 اپریل 2022 اور اس کے بعد ثانیات کا ایک تسلسل ہے. ایون ارشد شریف کے قتل کا حکم کب, کہاں, کس نے, کیسے دیا, یہ بھی کتابوں میں لکھا جائے گا, آپ دیکھیں گے. آج نہیں تو آج سے 5-10 سال بعد یہ قومیت دیکھے گی. میرا صرف یہ سوال ہے کہ جو یہ سب کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں, کیا انہوں نے سوچا کہ 5-10 سال بعد کیا ہوگا, قوم کدھر کھڑی ہوگی, کس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیا انہیں امریکہ پہ اتنا بھروسہ ہو گیا کہ اپنی قوم کی انہیں کوئی ضرورت نہیں رہے گی, یا صرف اتنا ہے کہ ہم نے 3 سے 6 سال نوکری کرنی ہے پھر امریکہ سیٹل ہو جانا ہے, ہمیں کیا لگے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یا تو یہ سوچ ہے پھر, یا تو پاکستان سے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے. لیکن یہ 25 کروڑ کا ملک ہے جنہوں نے ادھر ہی رہنا ہے, جو یہاں سے باہر نہیں جا سکتے. جانا چاہیں بھی تو شاید نہ جائیں, لیکن اگر جانا چاہیں تو پھر بھی آپشن نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کا پاسپورٹ بھی ان 76 سالوں کی کارکردگی کی وجہ سے سب سے نیچے ہے دنیا میں. آپ کے پاسپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, دیکھتے ہیں لوگ اور اس پر ریفیوزل کی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں. آپ نے لوگوں کو وہاں پہ ایک محصور کر کے رکھا ہوا ہے. تو ایسے میں آپ ذرا دیکھیں کہ عدلیہ کا کردار ہونا کیا چاہیے اور ہے کیا. الحمدللہ میں غلط ثابت نہیں ہوا قاضی گینگ کے بارے میں. قاضی کے بارے میں میری جو رائے تھی وہ 100% درست ثابت ہوئی ہے. سپریم کورٹ پیوڈ بائی لاہور ہائی کورٹ بلینکٹ بیل آرڈرز فار الہی. دیکھیں ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, بار بار پکڑا جا رہا ہے, 10 بار پکڑا جاتا ہے بندے کو, کسی کو 15 بار پکڑا جاتا ہے, ایک میں بیل ہوتی ہے دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں. سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جبری گرفتاریاں ختم ہونی چاہیے, اغوا ختم ہونی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں سردار طارق جو قاضی گروپ کا جج ہے, جس کی اولاد کے بارے میں بھی مبینہ طور پہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ شدید اینٹی عمران خان ہے. میں کنفرم نہیں کر سکا, اس لیے میں زیادہ اس پہ سالڈ بات نہیں کر سکتا. ان کی ٹویٹس موجود ہیں جو لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں ٹویٹر پہ کہ کس طرح کی وہ ٹویٹس کرتے آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ کیسے ہو سکتا ہے ہائی کورٹ جو اس طرح ضمانت دے دے کہ جی آپ کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کر سکتے. یہ کہنے کے بجائے کہ اداروں کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے, کوئی وجہ ہونی چاہیے پکڑنے کی, وہ کہہ رہے ہیں جی عدالتیں ریلیف کیوں دے رہی ہیں. یہ ہماری سپریم کورٹ سے آ رہا ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ کسی نے بزنس مین سے ملاقاتوں میں کہا تھا کہ آگے بندیال جا رہا ہے تو عدالتیں بھی ہمارے ساتھ فرینڈلی ہو جائیں گی, حالات اور بہتر ہو جائیں گے. تو وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. قاضی کے آنے کے بعد تباہی پھیر کے رکھ دیے قاضی گینگ نے. انسانی حقوق کیا, وہ گئے تیل لینے انسانی حقوق. وہ تباہی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. قاضی جو طوطے کو ملنے کے لیے اس کے گھر چلا گیا تھا جب اس کو مارا گیا تھا, گھر میں گھس کے, عمران ریاض خان کے گھر ابھی تک نہیں گیا. کیا بطور چیف جسٹس کی اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس پر اتنا ظلم ہوا ہے اس کے گھر جائے, پتہ کرے اور ذمہ داروں کو بے نقاب کرے, سزا دے ذمہ داروں کو. لیکن یہ تمام لوگ جنہیں آج تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کے بیچا گیا, یہ اصل میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. ججز بھی, میڈیا کے لوگ بھی, سول سوسائٹی کے لوگ بھی, سو کال فیمنزم اور یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ سب پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں. ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کے بیچا گیا تاکہ دنیا کو لگے کہ ڈسینٹ ہے پاکستان میں, یہاں پہ بھی تھوڑی بہت نوک جھونک لگی رہے, لیکن اصل میں اندر کھانے سب مل بیٹھ کے کھانے والے لوگ ہیں. پہلی بار پاکستان میں اصل ڈسینٹ پیدا ہوا ہے اور عمران خان پہ غصہ یہی ہے کہ ہم تو شغل میلہ لگائے رکھتے تھے, تم تو سیدھے ہی ہو گئے ہو. دیکھیں عمران خان کتنا غیرت والا بندہ ہے, اور اس سے کمپیئر کریں نواز شریف کو. ایک بار عمران خان نے حکومت کی تو اس نے سوچا یار کہ یہاں تو وزیر اعظم کو آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دیے جاتے, طاقت کسی اور نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ قوم مجھے ووٹ دے اور فیصلے میں نہ کر سکوں, مجھے دوبارہ ایسا کٹپتلی وزیر اعظم نہیں بننا.
मैं वज़ीर आज़म बना तो अवाम के वोट से बनूंगा और ताकतवर वज़ीर आज़म बनूंगा। नवाज शरीफ 3 बार कठपुतली बन चुका है, चौथी बार बनने के लिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं। बंदे को कितना बेशरम और बेगैरत होना पड़ता है इस तरह का होने के लिए, सोचें जरा। एक गैरती बंदा है जो एक बार में रज गया, उसने कहा बस मुझे ऐसी वजारत उस्मानी चाहिए, मैं आऊंगा तो ताकत से, वरना मैं खुश हूं अपनी जिंदगी में, मैं जेल में ठीक हूं, मैं बगैर ताकत के वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। अब आप जरा देखें, रजीम चेंज ऑपरेशन की एक और कंफर्मेशन आ गई है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस बहाल कर दिया है और सिर्फ कसियानी बिली ने थोड़ा सा कहा, टू क्लैरिफाई दिस रोल ओवर इज प्रपोज सो एज टू अवॉइड अ क्लिफ एज एट द एंड ऑफ 2023. It is unrelated to Pakistan's performance that of any other beneficiary country. Member states will decide soon. Monitoring will continue. यानी पाकिस्तान की कारकर्दगी की वजह से हमने जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं कंटिन्यू किया, बल्कि दिसंबर 2023 के बाद क्लिफ हैंगर में लटक जाती, यानी पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हो जाने थे। पाकिस्तान ऑब्वियसली दिवालिया हो जाता अगर यूरोपीय यूनियन हमें जीएसपी प्लस ना दे, हमारी 8-10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स बंद हो जाए यूरोपीय यूनियन को, पाकिस्तान तो दिवालिया हो जाएगा उसी दिन, हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो इस क्लिफ हैंगर से बचने के लिए यूरोपीय यूनियन भी आपकी मदद कर रहा है। अब ये आपके सक्के कैसे हो गए? यूरोपीय यूनियन वो है जो कहता है कि जो हकीकी कत्ल के मुजरिम है ना, उनको भी सजाए मौत ना दो। यूरोपीय यूनियन वो है जो कहता है किसी किस्म का राष्ट्री तशद्दुद नहीं होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन वो है जो कहता है किसी किस्म के मिसिंग पर्सन नहीं होने चाहिए। ये पहले कहा करते थे। अब जब मिसिंग पर्सन भी हैं, सहाफत पे भी पाबंदी है, सियासी जमातों पे भी पाबंदी लगाई जा रही है, नाजायज इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, इसके लोगों को जलसा तक नहीं करने दिया जा रहा, यूरोपीय यूनियन मजे से जीएसपी प्लस बहाल कर रहा है, मतलब उसको कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन ऊपर से कह रहा है कि आपकी कारकर्दगी से हम मुतमिन नहीं है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि क्लिफ हैंगर में ना फंसे। ये है नाज़रीन रजीम चेंज ऑपरेशन के मजीद सबूत। वरना यूरोपीय यूनियन तो अमेरिका को नहीं बख्शता इस मामले में, पाकिस्तान को कैसे बख्श दिया है? क्योंकि हम यूक्रेन की जंग में साथ दे रहे हैं, हम इमरान खान को तुन के रख रहे हैं, और ये साइफर में भी लिखा हुआ है। डोनाल्ड लू कहता है कि अमेरिका से आपके ताल्लुकात खराब हो गए हैं और यूरोपीय यूनियन का भी रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त होगा इस हवाले से, वो इमरान खान को अकेला कर देंगे। ये साइफर में बाकायदा लिखा हुआ है। उसके नतीजे आपको अब मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। इस कदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने आपको माफ कर दिया है और आपको जीएसपी प्लस बहाल कर दिया है। ये बहुत अच्छी खबर है कि ये बहाल हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ एतराज ये है कि यूरोपीय यूनियन सिर्फ इतनी शर्त रख देता कि अगर 90 दिन में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप इलेक्शन करवाएंगे तो ये बहाल होगा, क्योंकि इलेक्शन नवंबर में फिर हो जाने थे। दिसंबर में हमने ये जीएसपी प्लस को रोल ओवर करना है, तब तक चल रहा था। नवंबर में इलेक्शन हो जाते, यूरोपीय यूनियन दिसंबर में रोल ओवर कर देता, लेकिन इन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। ये है असल परेशानी की बात। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।